नमस्कार दर्शक बंधु, जय माँ सरस्वती। आसतु दर्शक बंधु, आज भिडियो को आरंभ करवा। मनुष्य जीवन में सफलता एवं विफलता केवल ही ग्रह मानकर चलन ही मिलता है। यही फेब्रुआरी 14 तारिख बा सरस्वती पूजा दिन हेबाकु जाउछि पवित्र श्री पंचमी। सरस्वती पूजा दिन हेबाकु जाउछि एक बहुत बड़ परिवर्तन। हाँ दर्शक बंधु, जहाँ फल ग्रह मानकर हेबाकु जाउछि एक महासंयोग। जो महासंयोग कारण किछि राशि व्यक्ति विशेषों उपरे माँ सरस्वती कृपा वर्षा हेबाकु जाउछि। तेबे दर्शक बंधु, से भाग्यशाली राशि मान विषय जानिबा। जो मानक उपरे माता सरस्वती विशेष कृपा रहुथिबारु सेमाने अधिक धन एवं विद्या अर्जन करने को जाउछंती। से विषय संपूर्ण भाव जानिबाकु हेले भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं भिडियो को गोटे लाइक कमेंट एवं सब्सक्राइब करने को जमा ही भूलंतु नाही। ता सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ सरस्वती बोली निहाती लिखंतु। माँ सरस्वती आपन को मध्य कृपा करिवे। ता सहित आम भिडियोटी को लाइक कमेंट शेयर एवं सब्सक्राइब करने को जमा ही भूलंतु नाही, कारण यह करवा आपन को पई फ्री अटे, किंतु यह आम पई बहुमूल्य अटे। तेबे दर्शक बंधु, आज भिडियो रे आमे जानिबा क्यों राशि मानकर भाग्य फिटिबा को जाउछि एही सरस्वती पूजा दिन थारु। से विषय जानिबा को हेले शेष पर्यंत भिडियो को देखंतु। शेष रे किछि टिप्स आपन को पई देबु। तेबे भिडियोटी को आरंभ करिवा। प्रथम भाग्यशाली राशिटी होछि वृष राशि। वृष राशि व्यक्ति विशेषों ऊपर राजयोग सृष्टि होछि। पवित्र श्री पंचमी बा सरस्वती पूजा ठारू आपन को जीवन में जहाँ सब समस्या रही ना कहीं से सब समस्यार समाधान हेबाकु मध्य जाउछि। माँ सरस्वती कृपा आपन को ऊपर रहिबाकु जाउछि, जो कारण आपनकर धन लाभ होबार योग मध्य रहउछि। जो वृष राशि व्यक्ति माने बिजनेस करथले सेमाने तांको बिजनेस रे बहुत भल लाभ पाइबाकु जाउछंती। सेमाने बिजनेस रे उन्नति करबा सहित चाकरी रे प्रमोशन पाइबाकु जाउछंती। जो वृष राशि व्यक्ति माने चाकरी करुथले सेमानक पई चाकरी रे बहुत भल समय रहिबो एवं पदोन्नति घटिबो। आपनक जीवन रे जहाँ सब सफलता पाइ नथले आपण सेथरे बहुत बड़ सफलता पाइबाकु जाउछंती। जो वृष राशि व्यक्ति मानकर प्रेम जीवन आरंभ होता तांको पई समय बहुत भल रहुछि। आपनकर अटकी रहिथिबा समस्त काम पुणी थरे सुरुखुरु रे आरंभ हेबाकु जाउछि। आपनकर दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय रहिबाकु जाउछि। परिवार रे आपनकर धार्मिक कोनोसी कार्य हेबार आयोजन मध्य हेबाकु जाउछि। आकस्मिक धन लाभर योग मध्य रहुछि। माता पितांकर आशीर्वाद आपन को ऊपर रहिबाकु जाउछि, जहाँ फल रे वृष राशि व्यक्ति माने कैरियर रे बहुत सफलता हेबाकु जाउछंती। पूर्वरु आपन जे कर्म करथिले से सब कर्मर फल माँ सरस्वती देबाकु जाउछंती। माता सरस्वती कृपारो जे माने शेयर मार्केट रे टंका निवेश करुछंती सेमानक पई समय बहुत भल रहिछि। जो मानकर दीर्घ दिन हेबो विवाह हेउनथला वृष राशि व्यक्ति माने सेमानकर खूब शीघ्र विवाह हेबा सहित जो माने नै संतान थिले सेमानकर संतान प्राप्त हेबाकु जाउछि। माँ सरस्वती आपन को बहुत सारा कृपा करने को जाउछंती। माँ सरस्वती कृपा कारण आपनकर आगामी समय बहुत भल रहिबाकु जाउछि। तेबे दर्शक बंधु, वृष राशि व्यक्ति मानक जीवन में जहाँ सब दुख कष्ट समस्या थला से सब दूर हेबाकु जाउछि माँ सरस्वती कृपारू। दर्शक बंधु, जदि आपनकर एही राशि होइଥାଏ तेबे निश्चित भाव भिडियोटी को गोटे लाइक कमेंट एवं चैनल को सब्सक्राइब करने को जमा ही भूलंतु नाही। यह बिल्कुल मागणार होइଥାଏ। द्वितीय भाग्यशाली राशिटी होछि मिथुन राशि। हाँ दर्शक बंधु, द्वितीय भाग्यशाली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्ति मानक उपरे माता सरस्वती विशेष कृपा रहिबाकु जाउछि, जहाँ फल रे आपण सफलता आड़कू बढ़िबाकु जाउछंती। सफलता आपनकर जीवन रे बहुत भल फायदा देबाकु जाउछि। आपनकर जीवन रो समस्त दुख कष्ट बाधा विघ्न समाधान हेबाकु जाउछि। सेई कष्ट सबु स्वयं माँ सरस्वती दूर करने जाउछंती। आपनक जीवन खुशी ही खुशी आसवाकु जाउछि। जो मिथुन राशि व्यक्ति माने बिजनेस करुथले सेमानकर बिजनेस रे बहुत भल लाभ हेबाकु जाउछि। जो मिथुन राशि व्यक्ति माने चाकरी करुछंती सेमाने चाकरी रे मान सम्मान एवं पदोन्नतिर समय रहिछि। समाज रे आपनकर मान सम्मान बहुत बढ़िबाकु जाउछि, जो कारण आपनक जीवन रे उन्नति ही उन्नति देखा जिवो। मिथुन राशि व्यक्ति माने जे कौन कार्य करेंगे से सफल होगा जाउछंती।
ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବହୁତ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯାହା କର୍ମ କରିଥିଲେ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କର୍ମର ଫଳ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଯାହା ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଥିଲା ସବୁ ଦୂର ହୋଇ ଆଗାମୀ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଥିଲା ବା ଧନ ସମ୍ପଦର ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସୁଖ ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତେ ସୁଖମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଗାମୀ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି ବା ଖୁସିର ସମୟ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ସବୁ କର୍ମ କରିଥିଲେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁକ୍ତି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣ ସୁଝିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ସୁଖର ସମୟ ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ହଁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ବିଲକୁଲ ମାଗଣା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ପରିବାରଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଜୟ ମା ସରସ୍ୱତୀ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବିଲକୁଲ ମାଗଣା ହୋଇଥାଏ। ଭାଗ୍ୟର ଫଳ ରାଶିମାନଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତ କେବଳ ରାଶିଫଳ ହିଁ କହୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମସ୍ତ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ମା ସରସ୍ୱତୀ।